Oke, bantu doa mas bro, biar kamu muncul lagi mas bro. 1, 2, 1, 2, yo. Ya Allah mas bro. 1, 2, kena mas bro. Kena kowe mas bro, saiki mas bro. Alhamdulillah lur. Dile, double strike mas bro, masya Allah. Sini sayang, sini. Ini mas bro, triple strike mas bro. Rekor mas bro, gacor banget mas bro, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas bro, ketemu lagi dengan saya yang ke-99. Mancing lagi mas bro. Mancing inilah kita spotnya di tempat danau kemarin mas bro ya, yang di pinggir jalan tol. Ini habis hujan saya mancingnya mas bro ya, pakai gayap. Umpannya sederhana, pakai cacing. Murah meriah mas bro. Gak usah jauh-jauh, cacingnya tinggal ngeduk di pinggiran ini mas bro. Di pinggiran itu tinggal ngeduk aja, udah cacingnya udah nampak. Ini saya pakai rangkai kayak gini mas bro. Ini 2 mata kail asli pakai cacing mas bro ya. Oke, jadi terus keseruannya pokoknya mantap. Semoga kita panen lah, mantap jos. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bawa puterang liwet mas bro, jos. Oke mas bro, saya juga pakai anjuran spinning mas bro, buat tengah mas bro ya. Biasanya yang tengah tuh yang gede-gede mas bro, biasanya sih. Makan mas bro, makan nih mas bro. Kena mas bro, kena lur. Alhamdulillah mas bro. Kena pertama mas bro. Laris mas bro. Ya Allah, babon mas bro. Babon 4 jari mas bro, alhamdulillah. Ekor merah lur. Ekor merah mas bro. Spot yang menjanjikan mas bro. Cacingnya tuh di dekat sana sini aja, tinggal ngeduk tanah tuh udah dapat cacing, tinggal lempar. Alhamdulillah strike pertama mantap, jos gandos, jos. Masuk keramba mas bro. Gemuk tenan iki mas bro. Mana mobil lagi mas bro. Tenang, tak tahu cacing. Makan enak mobil lagi mas bro. Mantap. Ya, lur, cekidur. Oke mas bro, umpan sudah pasang mas bro. Cacing seger mas bro. Oke, dapat lagi, jos. Ayo, untukkan ayo. Sampai modot di bawahnya untuk mendasar nih mas bro ya mas bro ya. Tadi tenggelam mas bro. Tuh. Didedok mas bro. Kena mas bro. Kena mas bro. Satu. Kena mas bro. Kena tiba kena mas bro. Alhamdulillah. Gurih mas bro, jos gandos pokoknya. Gede mas bro, nanya mas bro, gede-gede habis hujan mas bro. Ekor merah semua mas bro, 4 jari mas bro. Alhamdulillah strike kedua mas bro. Lama banget tegaan mas bro. Ini enggak segacor biasanya mas bro ya. Biasanya tuh kalau enggak habis hujan cepet banget di sini. Umpan lempar tenggelam, umpan tenggelam. Ini agak lama mas bro. Alhamdulillah strike kedua mas bro.
ekor merah juga mas bro. Cantik mas bro. Alhamdulillah. Ini lo gacor sampai enak. Gula wong kebengi mas bro ya. Ya Allah, jos gandas mantap mas bro. Alhamdulillah. Lempar lagi, mantap jos. Bismillahirrahmanirrahim. Lama ya Allah. Sudah ada salam saya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kena mas bro. Kena mas bro. Alhamdulillah. Kena lur weh. Double strike mas bro. Tuh, jalan cagekku mas bro. Cagekku mas bro, 1, 2. Ayo. Ya Allah. Cageknya muncul loh. Ini juga mas bro. Ini kena mas bro. Bismillah. Bismillah kena mas bro. Ini agak gede nih mas bro. Alhamdulillah lur. Jalan cagekku mas bro. Double strike mas bro. Tuh. Sampai jipek mas bro. Ya Allah mas bro. Wih. Alhamdulillah lur. Alah, triple strike mas bro. Ya Allah, alhamdulillah. Triple strike mas bro. 1 di strike lur. 2. Keep ya bro, pas bareng mas bro. Ini jalan tegaknya 1 mas bro. Enggak lepas mas bro. Enggak lepas bro. Sini sayang, sini. Ini mas bro. Triple strike mas bro. Rekor mas bro, gacor banget mas bro. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi, jos ganda, semoga daya gede mas bro. Mantap, jos. Lanjut lagi mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, yang gede ya Allah. Ya Allah mas bro, alhamdulillah. Ya Allah lur, soalnya triple strike. Tap. Entek lur. Jos lanjut. Lagi mas bro. Yo. Tenggelamkan yang dalam pokoknya. Agak dalam gak tak sebat nih. Yo. 1, 2. Pasti lagi kena ini mas bro. 1, 2. Kena mas bro. Lumayan mas bro. Alhamdulillah mas bro. Babon bro. Ya Allah babon mas bro. Alhamdulillah babon ternyata mas bro. Mana babonnya mas bro. Ya Allah bro. Alhamdulillah. Kena mas bro. 3 jari bro. Dari tadi towal nih ekor merah mas bro. Ikannya bersih nih mas bro. Bekas tambak rawa ya mas bro. Jadi rawa ya di pinggir jalan tol. Aduh, mantap jos gandos. Yes, mana ngombe lagi mas bro. Mantap. Yes. Makan ikan hari ini mas bro. Gak makan tempe saya mas bro. Saya hujan, saya nekat mas bro. Hujan saya berdoa mas bro. 2 jam berdoa mas bro. Udah terang. Alhamdulillah terang, langsung mancing mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya pol. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ya Allah. Yo tenggelamkan. Ya bantu doa mas bro. Jangan kamu muncul lagi mas bro. 1, 2. Yo. Ya Allah mas bro. 1, 2. Kena mas bro. Kena mas bro. Saiki mas bro. Alhamdulillah lur. Lih. Double strike mas bro. Masya Allah. Istimewa mas bro. Loh. Babon saanake mas bro. Ya Allah babon saanake mas bro. Masya Allah. Loh. Babonnya muncul mas bro. Double strike mas bro. Ekor merah mas bro. Tadi saya geser spot mas tadi di sana, terus saya agak geser ke sini mas bro. Saya lama banget nggak mau makan. Geser ke sini mas. Double strike mas bro. Mantap mas bro. Alhamdulillah. Agak susah mas bro kalau habis hujan. Nggak tahu, spotnya unik. Seharusnya habis hujan itu malah gacor mas bro, tapi agak lambat ini. Oke, mantap. Jos, lanjut lagi. Hihi, jos. Sudah saya kena kayak mas bro. Tuh mulai gerimis mas bro.
Duh, kena ya mas bro. Bismillah. Kena mas bro. Alhamdulillah. Gede mas bro. Alhamdulillah. Pas hujan mas bro. Alhamdulillah 4 jari mas bro. Dikasih. Ini jackpotnya mas bro. Duh, hujan mas bro. Pas hujan mas bro ya. Wah, kita ngiyup dulu mas bro. Berteduh dulu mas bro. Hujan mas bro. Lagi cepet jackpot malah hujan mas bro. Alhamdulillah mas bro. 4 jari malah jackpotnya mas bro. Oke mas broku. Hujan turun lagi mana lah. Masya Allah. Strike mas bro. Penutupan mas bro. Saya mau penutupan malah dapat strike 2 jari mas bro. Ya Allah, rezeki nggak kemana mas bro. Sini kita syukuri mas bro. Hasilnya lumayan mas bro. Alhamdulillah mas bro. Ada 8 apa 9 ekor nih mas bro. Alhamdulillah. Hujan dah turun deras banget mas bro. Terima kasih pokoknya mas bro udah selalu support Angle 99. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya mas bro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jos.